அடுத்ததாக நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு பகுதியைச் சார்ந்த ஆலிஜனாப் டாக்டர் MSR அத்தாவுல்லா சாஹிப் அவர்களுடைய மகனார் அல்-ஹாஃபில் ஏ உஸ்மான் அவர்கள். أبدأ بسم الواحد حمدا له بالعابد صلى على محمد والآل وسلام الله. أدعوك يا مولا لنا بأهل بدر بدرنا محمد نبينا صل عليه يا الله. أبو بكر عمر عثمان ثم حيدر نسل لعوف عامر وطلحة بن عبيد الله. ألفا زبير يبرئ سعد سعيد هانئ أسعد عمران وأبي عبد الله. أوس أبو المغشي وأنيس إياس يصدع. أوس أبو شيخ وهو سيد وسعد عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.